إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي حبب إلينا حب نبيك وأنبت في صدورنا حب شعائر دينك وحبنا في القرآن على تعظيم حرماته وشعائرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور من نورك نبيه ورسولك حبيبه وخليلك وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم لقائك. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari yang mulia, di tanggal yang mulia, di bulan yang mulia. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini mulia buat kita sebagai umatnya. Tanggal ini juga tanggal kemuliaan. Bulan ini pun dijadikan bulan yang mulia. Padahal hari, tanggal dan bulan ini sama dengan bulan-bulan yang sebelumnya yang telah kita lewati atau yang akan kita lewati. Namun dengan lahirnya seorang manusia mulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tanggal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini dijadikan bulan yang paling mulia
dengan lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau hari saja dan bulan saja bisa mulia dengan sebab lahirnya seorang manusia mulia, mestinya kita sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang dikangeni oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari kita lahir, mestinya dengan datangnya bulan Rabiul Awal kita bisa jadikan bulan ini sebagai wasilah, sebagai perantara buat kita untuk menjadikan diri ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita banyak mengajarkan berbagai macam cara. Bahkan setiap tahun ketika datang bulan Rabiul Awal, banyak ulama-ulama kita atau bahkan masjid kita yang kita cintai ini sudah mengagendakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita ikuti di berbagai tempat majlis taklim. Namun sayangnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang hadir ketika peringatan Maulid, mereka hanya hadir untuk sekedar menyaksikan dan mendengar saja. Padahal di samping itu ada kewajiban yang harus kita lakukan untuk bagaimana menjadikan diri kita mulia dan menjadikan umat ini menjadi umat yang lebih mulia dari sebelumnya dengan wasilah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ayo kita rubah dengan kegiatan peringatan Maulid, kita rubah jadi sebagai hamba yang mulia di sisi Allah. Jadikan Maulid itu sebagai perantara kita mencapai kemuliaan di sisi Allah. Dengan cara apa? Paling tidak ada 3 hal atau 4 hal yang harus kita lakukan mulai saat ini untuk menjadikan diri ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang pertama yang harus kita lakukan? Dengan peringatan Maulid kita jadikan dan belajar dan senantiasa melatih diri kita untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun. Siapa yang mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari bahwasanya beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan pernah sempurna keimanan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan kecuali dia atau diriku lebih dicintai dalam hatinya daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita tanya sudahkah diri ini mencintai baginda Nabi? Pasti lidah ini dengan ringan menjawab sudah. Apa buktinya? Kita sulit untuk membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi. Tapi ulama mengatakan ada satu tanda ketika seorang itu cinta kepada sesuatu yang dia cintai akan terlihat. Dari apa? Man ahabba syai'an aktsara zikrahu. Orang yang cinta terhadap sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Maka oleh karena itu, pertanyaan buat kita hari ini sudah berapa banyak kita bersalawat kepada baginda Nabi? Berapa ratus kali kita bersalawat hari ini kepada beliau? Karena salawat kita akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya riwayat Imam Baihaqi, beliau mengatakan, "Faman kana aktsarahum alayya salatan." Siapa orang yang paling banyak terhadapku di antara mereka bersalawat, kana aqrabahum minni manzilatan, maka dia adalah orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka belajarlah dengan perbanyak kita hadir di majelis-majelis Maulid, kita banyak lidah kita menyebut baginda Nabi, kita perbanyak salawat kepada beliau, karena orang yang cinta terhadap sesuatu akan lebih banyak menyebutkan satu hal yang dia cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah di dalam bulan Rabiul Awal ini belajar dan melatih diri kita untuk mengikuti perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta. Baginda Nabi tidak meninggalkan harta benda dan warisan, tapi beliau meninggalkan 2 hal.
yang kata beliau ketika kita berpegang dengan dua hal ini tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebagaimana beliau mengatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu." Ketika datang Rasul terhadap kalian, maka ambillah dan berpegang teguhlah terhadap apa yang beliau perintahkan, dan apa yang mereka larang, Rasul larang, maka tinggalkan oleh kalian. Kenapa demikian? Karena orang yang mau mengikuti baginda Nabi SAW, beliau akan diberikan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hai Muhammad, jika kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, jika kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cintanya Allah dan akan diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini megah. Berapa banyak orang yang menghidupkan sunnah baginda Nabi di dalam masjid. Berapa banyak orang yang mengikuti salat jamaah sesuai dengan arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diambil oleh Nabi, apa yang diperintah oleh Nabi, lakukanlah oleh kita. Karena itu menjadi mulia buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam bulan Rabiul Awal ini, mengambil hikmah agar kita menjadi mulia di sisi Allah dan Rasulnya, adalah belajar dan berusaha berpegang teguh kepada wasiat baginda Nabi SAW. Rasul SAW hanya meninggalkan dua yang menjadi pegangan buat kita umat baginda Nabi. Apa kata beliau dalam riwayat Imam Malik? Beliau mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Kata baginda Nabi SAW, aku tinggalkan dua perkara yang ketika kalian pegang dua perkara ini, lan tadillu abada, tidak akan pernah kalian tersesat di dalam dunia dan akhirat. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasuli, dan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Al-Quran semuanya ada di rumah kita. Berapa banyak sudah kita hatamkan Al-Quran? Di dalam bulan ini berapa kali kita hatam? Di dalam tahun ini berapa kali kita hatam? Atau bahkan di hari ini sudah berapa banyak kita baca Al-Quran di dalam rumah kita? Sunnah baginda Nabi banyak. Berapa banyak yang sudah kita ikuti sunnah beliau? Solat jamaah, ikut bersama imam, solat bersama-sama, solat wajib. Berapa banyak sunnah yang sudah kita kerjakan? Berapa rakaat tahajud yang kita lakukan setiap malam? Maka jadikan perintah dan wasiat baginda Nabi kita jalankan dalam kehidupan kita, karena itu menjadikan mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah melanjutkan dan belajar, berusaha melanjutkan estafet dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam sudah sempurna, agama Islam tidak ada kurangnya, tapi estafet dakwah yang Nabi lakukan harus terus berjalan sampai hari kiamat. Ini bukan dibebankan kepada para asatiz, bukan hanya dibebankan kepada para habaib, bukan hanya dibebankan kepada para mubalik, tapi perintah ini dikenakan oleh Allah untuk kita setiap individu daripada umat baginda Nabi SAW. Allah katakan di dalam surah An-Nahl ayat 125, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah mereka, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Maka perintah ini bukan hanya untuk baginda Nabi, perintah ini bukan hanya untuk para alimil ulama, tapi perintah ini terkena kepada setiap jiwa dari kita umat baginda Nabi. Siapa yang harus didakwahkan? Pertama diri kita. Ketika diri kita sudah kita dakwahkan, maka kembali dakwah itu kita lakukan kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, maka keluarga-keluarga kita, dan lakukan terhadap sekeliling masyarakat di sekeliling kita.
Ajak mereka kepada jalan Tuhanmu, ajak mereka untuk sholat berjamaah, ajak mereka untuk hadir di majlis taklim yang diadakan di masjid ini. Bukan hanya maulid yang dibesarkan, tapi maulid menjadi wasilah perantara buat kita untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah tugas-tugas yang harus kita lakukan setiap datang bulan Rabiul Awal. Bukan hanya menghadiri majlis maulid. Menghadiri majlis maulid bagus, tapi lebih bagus menghidupkan sunnah baginda Nabi, lebih bagus menjalankan perintah Rasul SAW. Maka mudah-mudahan di dalam bulan Rabiul Awal ini Allah jadikan kita sebagai umat yang mulia, umat yang mengikuti jejak baginda Nabi SAW, umat yang diberikan keberkahan dunia dan akhirat, umat yang tidak pernah tersesat di dalam menjalankan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan taufik hidayahnya. Ketika Allah jemput kita, Allah hadiahkan kita dengan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين. وبذلك أمرنا أن نفرح ونشكر بوجود المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم معظم لهذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Istawu sububakum baina tasiyata subuh min tamamis salat. Terus dapatkan barisan kata termasuk sempurnaan salat. Istawu i'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك ربنا وإليك المصير. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ومعمل حدث رسول بجاه المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وذريته وآل بيته ثم لرسوس من أهلنا وأهلكم وخصوصا مواكبة المسجد. عسى الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وبنية الصحة والسلام والعافية. نسألك تمام العافية لنا ولكم ولأهلنا شهود الليل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم يعبد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم طول عمورنا وصحي جسادنا ونور قلوبنا وحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن شر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على